बस अपनी बीवी को लेके चला जा, कहीं और शिफ्ट हो जा, मैं ऐसे पर कर लूंगी, तू कहीं चला। तो हाँ पाकिस्तान छोड़ जाओ। फितना जिसे मैं फितना कहता हूँ वो सऊदी अरब चला गया। अभी मक्के से वीडियो आ जाएगी। हमारे इधर बात एक सास है, एक वो है, वहाँ पे वो वीडियो बनाएगा माफ़ी की, तो आप लोग कहेंगे हम गलत कर रहे हैं, वो ठीक है। बात यह है कि 295 किसी चीज़ का नाम रख देने से ये कोई गुस्ताखी नहीं है, ये खुदा न खास्ता तौहीन रिसालत नहीं है। जिस तरह 786 हम दुकान के नाम के साथ लिख देते हैं, मुख्तलिफ घरों के अंदर लिखा होता है मोटरसाइकिल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और ये मुकदमा जो इस वक्त इनके ऊपर दायर किया गया, इसे अब तक का सबसे ख़तरनाक तरीन मुकदमा समझा जा रहा है, क्योंकि ये पीका एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया और इस मुकदमे में 295C का जिक्र भी किया गया है। ये 295C आखिर है क्या? क्या सच में रजब भट्ट की जन्म से कोई गुस्ताखी की गई है, तौहीन मज़हब, तौहीन रसालत रजब भट्ट की जन्म से की गई है? इस मामले के ऊपर उलमा इकराम की जन्म से क्या गुफ्तगू, क्या बयानात सामने आ रहे हैं और रजब भट्ट के दोस्त, रजब भट्ट के अहल खाना, रजब भट्ट के जो वकला हैं वो क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं? डिटेल के साथ आज के इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोगों को इल्म ही होगा कि इस वक्त रजब भट्ट जो हैं ये मुल्क से भाग चुके हैं, मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। अनजाने या अनजाने में नाज़रीन रजब भट्ट से हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी बड़ी गलती या बड़ा जो ब्लंडर है वो सरजद हो जाता है, जिसके बाद इनके लिए जो मुश्किलात हैं वो खड़ी हो जाती हैं, बल्कि यूँ कह लें कि मुश्किलात के पहाड़ रजब भट्ट के आगे खड़े हो जाते हैं। कुछ दिन पहले भी रजब भट्ट को नमाज के मामले को लेकर नमाज की बेहुरमती की थी, इस तरह की इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए और इस इल्ज़ाम के तहत इनके ऊपर 295(1) का तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। फिर उलमा इकराम की मौजूदगी के तहत, उलमा इकराम की मौजूदगी में इस मामले को सुलझाया गया। रजब भट्ट ने बाकायदा मुआफ़ी भी मांगी और जिस शहरी ने मुकदमा दर्ज किया था उन्होंने अपनी इस दरख्वास्त को वापस लिया और ये मामला सुलझ गया। अब एक बार फिर से नाज़रीन रजब भट्ट के जन्म से कुछ दिन पहले एक परफ्यूम लॉन्च किया जाता है 295 के नाम से, और इस परफ्यूम की तशहीर के मौका के ऊपर रजब भट्ट के जन्म से ऐसे अल्फाज बयान किए जाते हैं कि 295 मेरे उस्ताद यानी कि सिद्धू मूसेवाला के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किए गए थे, तो फिर क्या हुआ मेरे ऊपर भी अगर 295A और 295 जो C है ये इसके तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और उन्होंने कहा कि आज मैं इस 295 के नाम से अपना जो परफ्यूम हूँ वो अपने परफ्यूम को लॉन्च कर रहा हूँ। मगर आज रजब भट्ट को मालूम नहीं था कि ये जो 295A या 295C का बड़ी दीदा दलेरी के साथ, बड़ी एक जुर्रतमंदानी के साथ ये इसका इजहार कर रहे हैं और अपने परफ्यूम की तशहीर कर रहे हैं। जब रजब भट्ट को इसकी शिद्दत का अंदाज़ा हुआ तो उस वक्त फिर उन्होंने अपने इस कहे गए अल्फाज के ऊपर आके माफ़ी मांगी, क्योंकि नाज़रीन ये 295A 295C बड़ा सेंसिटिव मामला है। इसके अंदर तौहीन मज़हब को मजरूह करना, इस्लाम को ठेस पहुँचाना, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलने के जैसे जो इसमें शिक हैं वो इस 295A और C के तहत जो है वो लगाई जाती हैं। तो अब नाज़रीन रजब भट्ट के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, बाकायदा पुलिस के जन्म से बता दिया गया है कि रजब भट्ट के ऊपर पीका एक्ट 2016 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मुकदमे में इनका जो 295C या 295A के नाम से परफ्यूम लॉन्च किया है, इस परफ्यूम का भी जिक्र किया गया और पुलिस के जन्म से कहा गया कि इस वक्त रजब भट्ट चूँकि उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं तो रजब भट्ट को अभी गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता है। और इस रजब भट्ट चूँकि इस वक्त मुल्क में नहीं है, मुल्क से निकल चुके हैं, मुल्क से फ़रार हो चुके हैं, तो इस मामले के ऊपर फ़र्क होकर के जन्म से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें वो कहते हैं कि अब रजब भट्ट जो है मदीना जाएंगे, वहाँ पे जाके जो है वो माफ़ी मांगेंगे, एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, कहेंगे कि देखें मुझसे गलती हो गई है, मैं दोबारा से ऐसी कोई हरकत, कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा। रजब भट्ट ने भी जो अपना परफ्यूम लॉन्च किया था उस परफ्यूम के वजह से इन्होंने कहा था कि मैं अपने इस परफ्यूम को बंद कर रहा हूँ, मैं परफ्यूम को ख़त्म कर रहा हूँ। अपने वीडियो के अख्ताम में इन्होंने कहा कि मेरे इन अल्फाज से अगर किसी भी मुसलमान की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं आप सब से माफ़ी मांगता हूँ। इससे पहले नाज़रीन रजब भट्ट के जन्म से कहा गया
کہ قرآن پاک کو ہاتھ میں رکھ کے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ پرفیوم کے تشہیر کے دوران مجھ سے جو لا علمی کے طور پر غلط الفاظ کا استعمال ہوا، میں اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اور اس لیے اب عمرہ کی ادائیگی کے لیے رجب بٹ جو ہیں یہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ بات یہ ہے کہ 295 کسی چیز کا نام رکھ دینے سے یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ خدا نخواستہ توہین رسالت نہیں ہے۔ جس طرح 786 ہم دکان کے نام کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، مختلف گھروں کے اندر لکھا ہوتا ہے، موٹر سائیکلز کے اوپر لکھا ہوتا ہے، گاڑیوں کے نمبر ہوتے ہیں، تو اسی طرح 295 بھی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اس نے خود اقرار کیا 295A کے حوالے سے۔ تو میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ یہی تو وہ معافی مانگ رہا تھا قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے کہ مجھے یہ علم ہی نہیں تھا کہ 295A اور 295C ہے کیا، یہ دفعات اس کے اوپر نہیں لگی ہوئی۔ یہ بات بھی آپ حضرات کو میں بتاتا چلوں، خدا کے لیے تھوڑا سا دل کو بڑا کیجئے۔ میں اب آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ سامنے رکھنے لگا ہوں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بچانے کی کوشش کی جس سے غلطی کے ساتھ یہ ہو گیا۔ یعنی ایک صحابی رسول ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چہرے کو ان کی طرف سے پھیر لیا اور ان کو ایسے محسوس کروایا کہ میں نے یہ بات سنی نہیں ہے۔ وہ وہاں سے اٹھے دوسری جگہ پر، یعنی آپ علیہ السلام کا جہاں چہرہ تھا وہاں سامنے آ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم نے کوئی غلط حرکت کی ہوگی، تم نے کسی کو ہاتھ لگایا ہوگا، زنا نہیں ہوا ہوگا تم سے۔ نہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا اچھا تم نے شراب پی ہوگی، تم اپنے حواس میں نہیں ہوگے، اس وجہ سے تم سے زنا ہو گیا ہوگا۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا اور میں نے کوئی شراب نہیں پی۔ یعنی پھر کہا کہ تم اپنی شعور میں نہیں ہوگے، تمہارے پاس اس وقت عقل نہیں ہوگی، تم سے غلطی ہو گئی ہوگی۔ انہوں نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں صاحب عقل تھا اس وقت، مجھے پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں، آپ مجھے پاک فرما دیجئے۔ اندازہ لگائیے آپ علیہ السلام نے کتنی کوشش کی ان کو بچانے کی۔ یہاں شریعت کے اندر اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، یعنی جس نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو، مسلمان تھا اس نے اسلام کا اور کلمے کا انکار کیا اور کسی اور مذہب میں چلا گیا، آپ جانتے ہیں شریعت نے اس کو کتنی اجازت دی ہے؟ شریعت نے کہا ہے پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ شاید اس نے غلطی کے ساتھ یہ الفاظ دہرا دیوں کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا پھر علماء کو بھیجا جائے گا، وہ اس سے بات کریں گے، اس کو اسلام کی اہمیت کا بتائیں گے، فضائل کا بتائیں گے۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تب بھی اس کو ٹائم دیا جائے گا کہ شاید وہ توبہ کر لے، شاید وہ توبہ کر لے۔ ہم نے دین اسلام کو کیا بنا دیا ہے؟ اب چونکہ ناظرین رجب بٹ کی طرف سے یہ غلطی کر دی گئی اور اس غلطی کی معافی مانگنے کے لیے وہ اس وقت عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا، اگر رجب بٹ کو گرفتار کرنا ہے تو قانون کے مطابق ان کو سزا ہونی چاہیے۔ قانون کیا کہتا ہے؟ یوں نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جا کے کسی کے اوپر بھی توہین مذہب کا الزام لگا کے اس کے گھر جا کے ہلہ بول دیں، اس کی توڑ پھوڑ کریں، جس طرح اس سے پہلے بھی توہین مذہب کے الزام کے تحت بہت سے معصوم شہریوں کو جو ہے جان سے مار دیا گیا۔ اپنی فیڈ بیک کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔